New content? Mi? Mi ez? Oh, new content? What does that mean, new content? Hát... Igen, engem is ez érdekel. Na nézzük. Júj, most kezdődik az új rész. Júj. Portál feeling. Hello, Az anyámba and thank jövök. you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with Most the is elvették Stanley a pénzemet. Parable Ultra Tudtok, mennyibe került ez az Deluxe, új a reimagining kiegészítő? of the Kegyetlen games se. for consoles and home computers. És The végig kell Stanley játszani az Parable előzőt is. Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting Right, yeah. audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Soha egyetlen egy kiegészítőnél sem vezették még fel így. Amikor megvettem a kiegészítőt, hogy most mi fog következni. Mi ez a game? Mi ez a game? Hát akik most érkeztek, nehéz lenne összefoglalni, igazából egy narrátor van, aki irányítja a napunkat, és ilyen nagyon VTF dolgok történnek. Nem tudom egyik játékot se hasonlítani. Nézzétek, és értsétek meg, ha meg tudjátok, mert én sokszor nem. Yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Na és mi lesz az? Mert egyelőre csak be vagyunk szorulva egy liftbe. Is it broken? What's going on here? Should we Kalandozni szeretnék. moving somewhere oh, there we go. Stanley, kalandra All right, vágyik. finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Let's do it! Ez is valami óriás bullshit ez, de nem baj. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Micsoda önreflekció. Nagyon jó. All right, let's see. It's Ugye the nem? jump circle. Nem. Ugye nem? Először is tudok ugrani? És itt már nem. Te tényleg le akarsz velem ugráltatni 30 valahányat? New content, ugorhatsz. És mi, ha arra megyek? Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Csak leugrálom már azt a 15-et. Mi? Az anyád. Hát nem csinált semmit. Hát csak nem ez az új content. Mi az új content? Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new Izgalomra content, vágyok. then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Húzza az agyamat ez a játék. Mi? That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley?
This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar and don't get... Na, köszönöm szépen emberek, hogy itt voltatok. Ez volt a Stanley Parable kiegészítője. Remélem tetszett nektek az új kiegészítő. Én fizettem érte 10 000 forintot. It started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements and it's hard to believe one of them actually says test achievement, please ignore. What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. Hagyok egy negatív értékelést. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. No. What do you say, friend? Yes. I'm ready. Új content? Vagy mégsem? Ez nem annyira új. Így indult az előző. 4.27. Eddig is ez voltam, nem? Psst! Stanley! Come over here! In the vent! I want to show you something! De tovább is mehetnék, haver! Mi lenne, ha csak tovább mennék? Az Istenit! Túl kíváncsi vagyok! Mit akar vajon mutatni? Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Oh. Just our little secret. Take a look. Titokba itt egy izgalmasabb rész, mert annyira... De csak ő, a narrátor, és én tudhatjuk, ezt senki nem mondhatja, senki nem tudhatja meg. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. De jó. Itt vannak a díjaik. Good times! Ó, ezek a befejezések lennének? Ja, nem, vannak itt mások is. De igen. Oké. 20-10, na jó, nem ennyi van a valóságban. Azt hittem, azt mutatja. Miért kell megadnom, hogy hány óra van nálam? Ez nagyon gyanús. Buy on Steam. Itt tárolja a gyönyörű emlékeit. Mindent, ami a narrátorhoz kapcsolódó, és különböző achievementek. Hey, lehet, hogy itt még lennének, hogyha még szereznék többet. Ó! Igen! Hát ezt átéltük most a játék elején. Akkor lenne a többi falon is ilyen ki? Ó, lehet. Nem tudok kijönni. Az emlékek! Az emlékek! And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley?
every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. Igen. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Igen, úristen, de nehéz lehetett nekik ezt megcsinálni. Gondoltak, 2013 volt, amikor először kiadták ezt a játékot, és mennyi díjat, és mennyi jó értékelést járt, és szerintem is zseniális volt minden egyes megmozdulása. Milyen nyomás lehet, amikor ilyen sok év után újra kell egy játékot kezdened, és egy új... Hát egy folytatást kell neki adni. Hát milyen magasak az elvárások? Hát nekem is olyan magasak az elvárásaim. És amikor a játék azt mondja magáról, hogy hát ez egy semmi. Ó, ott volt a Minecraftos szín is. Arra is emlékszek. Most már egy semmi a Stanley Parable. Most már semmit nem ér. Ott vannak a gombok. Origin... Mi? Na jó. Mi van itt? Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Igen. Vannak játékok, amiket lehetetlen folytatni. Mégis megpróbálták. Hát itt van. Nem vágom azt a szobát. Visszafelé kell mennem? These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Hát mi ez az önreflexió? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Most már csak ilyen ezért Fortune-t kéne megnézni. Vagy más Reddit-es értékeléseket. Hisz még az eső is leszakadt ránk a negatív értékelésektől. Let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Ilyen sokan szólták meg a narrátor hangját. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button.
skip button. Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Ajajajajajajajaj. Ez olyan, hogy... Hát ez olyan, amit a YouTube-on is át tudok érezni nagyon. Az emberek mondanak csomó mindent. Jogosan, jogtalanul. De hogyha mindenbe hallgatnánk az emberek értékeléseire, akkor ott elszabadulna a káosz. Na nézzük, mi lenne akkor, ha az emberek azt mondták volna, hogy legyen skip button benne. Itt a skip button. I'll pop you forward in time so that the second my incessant Skippeltem, amit mondott. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of... Well, there's sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your finger. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's... Ugyanakkor kíváncsi vagyok rá, én hallgatnám. I know, it's shocking, isn't it? Nekem nem kell skip button. Nagyon jól rányomni. We not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? Where did the door go? Isn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button, to go anywhere other than the skip button. There was a door here before, wasn't there? I swear there was. Meddig dumálna? Can you maybe just ram your way through a wall? Is there any possibility that you could, say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. We need a door. We need a door of some kind. I can work with any kind of door as long as it can open. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God. Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Egy hét telt el, egyre többet skippelek. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak. Nem tudott senkivel se beszélni, mert átskippeltem. That's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. Én hallgatnám a végtelenség, de rá kell, hogy nyomjak. Most vajon mennyi időt telhetett el? Egy hónap? Év? Hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days. Months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the... Narrátor?
Valaki? Ha? De egy széket tehetnénk amúgy Zalán, ez jó ötlet. Majd küld át. Narrátor? Tűzriadó van? But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability, it's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now negatív értékelésünkből játékot csinálni. The most immediate desires. Every single thing demanded by every person at every moment in time. If someone wants it, then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Yes! Yes! It seems that this is now the world we live in. It seems that we are a people living in such bleakness and discomfort with ourselves that our entertainment is now our lives. It has come to represent us. It absolutely must speak to who we are as people, because otherwise, without our entertainment, we have nothing. Without entertainment, we would have to face inward toward the cruel bleakness inside ourselves. We would turn to look at our deeper nature and find a resounding emptiness gazing back with unyielding aggression. And so because of this, we require that our amusements and our playthings and our flights of fancy be so impossibly captivating that they consume all of our attention, turn our heads completely away from the bleakness. In effect, we have demanded that our entertainment be the collapse of ourselves. What a pitiful reflection of humanity these entertainments are. What a shameful mirror to the human spirit they project. I'm not mad. I'm not mad about any of this. I'm at peace with it. I am the calm center of gravity around which these perversions hurl themselves. I am a waypoint for reasonable and collected discourse. They're the ones who are mad. They're the ones who couldn't stand the idea of me using my game to try to say something. Maybe they were just jealous of me. Yes. Yes, of course. They've been jealous of me this whole time. They are mired in fear and insecurity and cannot help but attempt to tear Jaj, Istenem, olyan jól szimbolizálja az emberek gondolatmenetét. Jaj, nagyon jó. Mindegy, skippeljünk. Narrátor? Amikor hallgatod a tanárt, hogy mi a helyes. Van benne valami. És nem mondom, hogy néha nincs igazuk a tanároknak, amikor ilyen hegyi beszédet tartanak. De ez itt most nagyon igaz volt szerintem. The end is never the end, 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 is never. Narrátor? Amúgy én csak egy szellőzőbe jöttem be. És most itt vagyok. Hány év telhet el? Látjátok? Egy negatív értékelés. Egy dislike a játékra. Ezt okozza a videófejlesztőknél. Beleőrülnek! Beleőrültek! Hát így már átgondolom, hogy hol írok negatív. Jézusom! Ez engem parodizál! Én is! Most jut eszembe, hogy egy 10 perccel ezelőtt, amikor ott voltunk az ugrálós részen, én mondtam a leghangosabban, hogy mindjárt írok egy negatív értékelést! Rá 10 percre
Itt lett volna az eredménye! Jézusom! Ez a játék, ez belém lát! Mi a szar? Aha. Köszönöm szépen Zalán közvetíteket. Mi ez? Skip. Mi ez? Jaj, hol a gomb, hol a gomb? Valaki feltakarított? Ja, nem, csak van porlát belőle. Oh! Horror! Oké, skip. Oh no. Skip? Mi a jó ég van itt? Mi ez a játék? The end is never the end, is never the end, is never the end, is the ever... Zseniális. Mi ez a játék? Narrátor! Megbántam! Megbántam bűneim. Soha többet nem akarok semmit sem skippelni. Ezt klippeljétek, és akkor egy 5 perc később én fogom a leghangosabban mondani. Jó, csak skippeljük már ezt a részt, már hányszor jártunk itt. Például benyomhatnám ezt. Mi is lenne akkor? Majd benyomom később. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ha! Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Na most mi lesz? Na most mi lesz? Ez már az új rész? Így van, így van. Hát látod, mekkora óriási felület volt az, hogy new content? Na. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Amúgy már így értem, hogy miért ezt a nevet adták neki. Ultra Delux. For the first time ever, the Stanley Parable 2. 2! No. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory on cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Imádom, hogy próbálják kideríteni, mi kellhet vajon a régi fanoknak, mi kellhet az embereknek. Amúgy igen. What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement. Na, arra már kattintunk. It's future oriented. It screams progress and innovatív, and long-term franchising potential. Fancy, nagyon jó kis 2022-es. Most már itt azt mondjuk, vibe, nagyon kis vibe-ja van. Nézd meg. Tervezik éppen a logóját.
Ezt nem hiszem el, ezt a játékot. Ez mindent kifiguráz. Ó, emlékszek erre is, a páfrányra, amikor követtük a vonalat, és mondta, hogy na állj meg ott, most menj vissza, van egy nagyon fontos dolog. Páfrány. Igen, ez itt egy páfrány, oké, mehetünk tovább. Most már 2 páfrány van, mert ez a Stanley Parable 2. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Le vagyok hidalva. Szia Dávid, szia Dávid, itt voltál az elejétől kezdve? Mert hogy annál a résztől kezdve, amikor elindultuk az új content felé? Most jöttem ki arra a részre, és így meg se tudok szólalni, egyszerűen zseniális. Ez a játék, ez folyamatosan magára reflektál. Ez konkrétan ennél túlvább önreflexiót én még nem láttam videójátékban. A negatív értékelések alapján készítették el a második résznek pont az előző részét. Most valami más fog lenni. Valószínűleg, de valami is zseniális volt. Itt Steam értékeléseket nézegettünk. És ez most annyira 2022, nézd meg, hát már a monitorok is megváltoztak. Ez már nem olyan kis 2013-es feelingű, ez már itt már. Azt tudom, most merre kell menni, amúgy erre vagy arra. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Tényleg ki mondja a nevem? Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? 100%-osan. Then please step forward and press the button. Most mindenki pillanat csukja be a szemét. Képzelj el, hogy minket úgy hívnak, hogy Jim. Hogy ti vagytok Jim. Úgy éltek, mint Jim. Úgy kaptok levegőt, mint Jim. Úgy éreztek, és úgy léteztek, mint Jim. És most a mi nevünk lesz Jim. Jim. Oh yeah, átérzem. Tényleg kimondta a nevem. What a thrill, what a rush, that was you! The button described you. Do it again, do it again. Jim. It's even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. 10,000 forint volt ez a kiegészítő. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Ne menj el! Jim! Oh! Mi az, hogy túl sok Jim? Nem lehetünk eléggé Jimek. Tudtam, Jim van oda kiírva a monitorra. Na jó. Akkor most Jimként folytatjuk tovább az utunkat, vissza a másik irányba. Meg tudom ezeket is nyomni? Nem. Erre is még nyíltak ajtók. I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature.
Merre megy? Erre? An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. Collectibles. Settings World Champion, Infinity Hall, Free Achievements. Free Achievement. Just works. Stanley! Hihetetlen ez a narrátor. Jó, nézzük meg. Tényleg kapok így ingyen achievementot? Special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. No. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Aj, nem működik. Se a gym funkció, se ez. Ez nem fog így meggyőzni. Mindjárt írom a negatív értéke, és aztán már mondja is nekünk belőle, hogy skip button. Ez le akarja skippelni, amit mondok. Nem vicces a hangom? A narrációm? What else? What other exhibits haven't we seen yet? Mondjuk ezt itt megnézzük. Collectibles. Na, valami gyűjthető dolgokat, de ennek is örülnek a játékosok. Egy játékfejlesztő. Érezd át a játékfejlesztőnek a fájdalmait. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Gyűjthető dolgok, amiket gyűjthetek, de úgyse érnek semmit. It's the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Jump Circle, azt még meg akarom nézni. Infinity Hall. Itt a Jump Circle. Tehát már többet nem ugorhatok. Let's bring the Jump Circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh wait. You already spent all your jumps the first time we saw the Jump Circle. Igen, elrontottam. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Nem mondod, hogy nem szánszál meg nekem több ugrással. Ugorhattam összesen 30-valahányat ebben a játékban, aztán... hát végül is adjuk, ne adjuk, hát nem nagyon érdemli ezt már meg. Oh, screenshots. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Most hol vagyok? Most átvezetett engem egy olyan helyre, ahol kiírt egy ilyen hatalmas tajba, hogy itt van az Exciting New Content. És gondolom most az a rész van, ahol éppen azon gondolkozik, hogy vajon mi lehet ez az Exciting New Content, vajon mit tegyenek bele, hogy ez tényleg olyan izgalmas legyen, mint a játékosok elvárása, mert az utolsó 2013-as megjelenés a játéknak olyan hihetetlen sikereket ért el, hogy hát ezt már, ha van egy játék, amit lehetetlen folytatni úgy, hogy ez jó legyen, akkor az ez. És most ezzel gondolkozok, hogy mi legyen a neve, hát Stanley Parable Ultra Delux Edition, hát hülyeség, hát hogy hangzik ez? Hát Stanley Parable 2 inkább. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Én nem azt választottam.
Insurance bucket? Ez a Jim csávó kísértetése hasonlít a Stanleyre, nem A gondolod? common complaint of the Stanley parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Ezt egyiket pont akartam még a vödrös rész előtt mondani, hogy olyan zavaró, hogy nem tudom, hogy merre kell menni, és mikor mit hagyok ki, és hogy nincsen ennek egy ilyen lineáris szála, amin végig megyek, hanem így össze-vissza úgy alakul a sztori, hogy éppen megyek, és ez nagyon zavaró tud lenni, mert félek, hogy elhagyok valamit, és semmi baj. Csak fogd meg a vödröt, és képzeld azt, hogy minden rendben van. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. Még jobban is nézek ki a vödörrel. The benefits of the bucket seem to go on and on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable too. Akarom fogni ezt a vödröt amúgy. Nem nyugtat meg a tudat, hogy van nálam egy vödör. Nem is kérek a Stanley Parable 2-ből igazából. Merch! That really should be an award if it isn't already. Láttam az új contentet, póló. Az új content! Jó, Jim Button láttuk, Jumps, Infinity Holt még nem néztük meg. Nagyon zavaró, még most is itt van ez a vödör nálam, esküszöm, ez nagyon zavaró. Ez az egész szituáció, amiben benne vagyunk. Mi ez? Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Vagy csak esek a végtelenségig? Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Tényleg lehet, hogy valamivel meg kéne töltenem. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the. Ez amúgy halálfélelmet, ez nekem egy rémálom. Ez egy rémálom volt, ahogy ez itt esek. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. Na mi van, mégsem volt I'm a liar infinite. and a cheat and you're so clever.
Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Mi vagyunk leszítva. Nem gondoltam volna, hogy valaki tényleg esik ilyen sokat. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Módosítja a nevét. Majdnem teljesen végtelenre. És mi, ha még most sem nyomom meg amúgy a teleport gombot, hogy felmenjek a felszínre? Vajon be fog szólni? Mi jó, hogyha a játékos tényleg úgy játsz ezt a játékot, hogy neki számára a legunalmasabb? Nem bírom megnyomom. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Egyelőre bármi mutatott meg a kettőből, semmelyik feature-je nem működött. Figyelitek, hogy amúgy egyelőre nagyon rosszul halad ez a kettő, mert semmi nem működött, amit nekünk be akart mutatni. Se a gomb, ami kimondja a nevemet, se a jumping circle, se a free achievementek, de még ez az infinity lyuk sem volt infinity. Ha? Márk, nagyon szépen köszönöm a biteket. Nehogy is, az így onkended. Egészségedre. És most mivel megnéztünk mindent, hogy mit tervezek ebbe a kettőbe, és mindjárt írunk egy negatív értékelést róla. Ezért úgy gondolom elhagyhatjuk ezt a helyet. A vödörrel a kezünkbe. Amit egyébként végig kell cipelnem, azt mondta, innentől közben el nem ereszthetem azt a vödröt. Meg lett a követői cél, köszönöm szépen emberek. Nagyon rendes tőletek. Megnéztem mindent. Vagy hát nem tudom, a vödör még itt van, egy kicsit elbizonytalanít, de ki tudja. Új bögre, nagyon jó. So Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Nem tudom, hogy fognak összepasszolni. Ezek nem illenek össze. I give you the Stanley Parable 2. Úristen. Most megcsinálta. Le is mehetek amúgy? Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Ott a kollektívban meg a vödör. Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go, version 2. Who am I kidding, Stanley? Hát nem áll ebből össze. This isn't a coherent video game at all, it's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Én is azt hiányoltam az elejére. Hihetetlen, ez mindent megír, ez a játék, ez belém lát. Alright, perfect. Go ahead. Take a look. Egyszerűen tökéletesen szemléli azt, ez a játékfejlesztő, hogy mire van szüksége a játékosnak, hogy a játékosai mit gondolnak bizonyos helyeken. Ugyanerre a dologra vártam. Hogy itt legyek a menüben, és ki legyen nekem írva, hogy Stanley Parable 2. Ehhez elindítottuk a játékot úgy, hogy csak az volt írva, hogy Stanley Parable. Semmilyen, tök ugyanolyan volt az előző menüje, mint a régi, és mondom, hogy jót töltöttem le?
Hát tök jó, hogy így végig lehet menni rajta, hogy így... Mi folyik itt? A teljes konfúzió. Oké, akkor kezdjük el. Begin. This is the story of a man named Stanley. Ha most rányomok a skipre, akkor dühös lesz. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his most indul maga a game. Nem, már akkor elindult. Az volt benne a vicces, hogy már akkor elindult a game, amikor azt hittem, hogy még el sem indult. Az is a része volt. This is what employee 427 did every day of every month of every year. Nem szoktam forrán hogy... might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Még ezeket a lufikat se sikerült összehoznia. Direkt a másikat választottam ki, és erre ezt tette be, szóval... Stanley felt the bucket calling to him, begging him to pick it up. Why was he not doing it? Volt ott egy vödör. Oh. Stanley picked up the bucket. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Hát ez hihetetlen. Jó. Oké, követjük. Most már vödörrel a kezünkbe. 10 000 forint! Megérted, megcsináltam ugyanazt a kalandot, amit az előzőben, csak egy vödörrel a kezembe. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than És hozzátesz. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. De most vajon akkor is... Emlékeztek, amikor bezártuk itt a magunkat, és egy 10 percig keresztül így csücsöltem a szertárban? Na most vajon a vödörös csinálna valamit? Mert eddig minden egyes alkalommal hozzátette a vödörös részt, és nem csak elnarrálta ugyanazt a szöveget, hanem a vödörrel együtt kiegészítve. Stanley and the bucket walk upstairs. Oké. Hogyan egészíti ki ezt a sztorit a vödör? Mit akarsz? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Még emlékszek a kódra. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? A vödör elárulta neked. Yes, this is certainly the most logical explanation. Igen, valószínűleg a vödör a fülembe suttogta. Ahogy nagyon jól leírja, így van. A Collectible! Ez hiányzott innen! Jézusom! Megint belém látott a játék! Mai a stream elején itt voltunk a liften, és mondtam, hogy miért nincs itt semmit? Még ebben sötétben nem tettek semmit. You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these. Only the intrinsic pleasure of a job well done. Olyan sokszor elmondta, hogy nem fog semmi jutalom járni, érted? Szerintem van valami a végén. I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Oké. Hol vagyok? Na, nem látok semmit. Ja, földet néztem. Hol vagyok? Itt vagyok. Mi van, hogyha majd a vödörrel visszaliftezek?
Nem múltkor beregtelt konkrétan a játék, azt a befejezését azt pont nem láttam, pedig még a régihez tartozott. Plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Kiegészített az egészet az, hogy semmi baj, Stanley, semmi baj. Tudod, mi fog következni, de a vödör itt van veled. Nincs okot félni. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Stanley, és hogyha a bucket visszamegy, vajon megszólja? Vagy kipróbáljuk? Wait, Stanley said to the bucket. Can we go back up? When I was pressing those keypad buttons, there was something very intriguing about the number 3. I want to go back so I can try pressing the number 3 again. The bucket said nothing. Újra csinálták a játékot az összes szöveggel együtt, úgy, hogy kiegészítették még a vödörrel? Mi? Ez hogy lehetséges? Most már nem csak a narrátor beszél hozzánk, hanem Stanley, mi is beszélünk a vödörhöz, a vödrünkhöz. Here we are, said Stanley. Now I'm going to try out that number 3 button. He took the bucket over to the keypad and began absolutely slamming on the number 3 over and over and over. Tényleg csináljuk ezt? Jó. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. De te vödör. Wow, he said. The number 3 is such a special button. I'm having the time of my life. Stanley looked expectantly at the bucket, but the bucket remained silent. This was a shock to Stanley, who had always felt such a connection with the bucket. How was this not as exciting to the bucket as it was to him? Once Stanley had had enough of the number 3, he got back in the elevator. ez hülyeség! Előadja itt nekem, hogy a vödör meggyőzött minket arról, hogy menjünk és nyomjuk meg a 3-ast. Csodálkoztunk, kicsit megcsodáltuk azt a 3-ast, nagyon szép volt. A vödör nem mondott rá semmit, itt az idő, hogy visszamenjünk. Még nyomom. Jó, visszamegyünk a liftra. Tényleg csak ezért jöttünk fel megnézni a 3-ast? De most, hogyha nem lenne nálad a vödör, akkor ugyanazt játszanád? Nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. Nem tudom, mivel egészítjük. Itt más volt, igen, itt más. Vödörrel együtt más. De nem tudom most, nem tudom. Fogalmam is, nem nyugtat meg a vödör. Should he demonstrate the number 3 for the bucket again? Igen. Demonstrálni akarom 3-as számot, ismételtem a vödrömnek. Stanley to the bucket. You can't go on yet. Not till you understand how much the number 3 means to me. You and I have been through so much together, and I just want you to see what I see. Feel the happiness I feel. He smiled at the bucket, and the bucket said nothing. Vödör! Te vagy az én vödröm. Már érzem a kapcsolatot kettőnk között. Már rendesen kötődök hozzá, pedig ez csak egy szaros vödör. Megmutatom neki még egyszer a 3-ast. This time I'll really show you. He ran to the number 3 and began to wail on it like a musician on a beloved instrument, weaving a concerto of truth and passion. He wielded the number 3 like a fine artist would wield a paintbrush. He told stories through the number 3, stories of his dreams and hopes and fears. And the whole time, he looked to his bucket for a reaction of some kind. Anything to let him know that the bucket appreciated what he was doing. Elképzeljétek a szituációt, amikor így állsz egy vödörrel a kezedben, és meg akarod neked mutatni a 3-as számot, és így figyeled a reakcióját, és így nem csinál semmit a vödör. Ez bizony semmi. 3? Nézzük az elejétől. 3. Nem történik semmi. Lehet olyan sokat vártam, hogy a vödör ráunt.
Most visszaküldött minket az elevatorhöz. Stanley and the bucket were so close. They'd always been there for one another. Why suddenly could the bucket not connect with this passion of Stanley's? The question caused Stanley to ruminate the whole way down the elevator. He knew that there must be a way to get through to the bucket, to communicate fully with his dear friend. Surely there was a solution, mustn't there be? Miért nem reagál a vödör? Tényleg? Lehet megbántva érezzük már magunkat lassan. A vödör semmi reakciót nem mutat a 3-asomra. És menjek fel még egyszer. Hú, de gáz lenne. Megyek. Vödör, ha most megmutatom még egyszer a 3-ast, kérlek értékeld. Said Stanley. I know what to do. I know how to fully express this feeling in my heart. He decided right then and there that he would hold a press conference where he would speak to the public on all matters relating to pressing the number 3 over and over. He would elaborate fully on what the number 3 meant to him and why he felt so alive when pressing it. Then the bucket would be able to see his joy through the eyes of others. It would get to see the world react to this discovery of Stanley's. And it would be through the public eye that the bucket would finally understand Stanley's work. Ugyanúgy kiállítanak nekünk, csinálnak egy presszkonferenciát, csak most nem azért, hogy nevetségessé tegye az én sztorytellingemet, hogy annyira a játékom, hogy le is felmegyek a lifttel. Hanem most azért mutatjuk meg a tömegnek ezt a 3-as számot, hogy a vödör megbecsülje a kezünkben. Lássák rajtunk az elégedettséget. Miért pont az a 3-as szám? Nem tudom. Hogy miért pont? Nem tudom. Ezt is kicserélték. Itt is minden 3-as. One last chance to win the bucket over. One opportunity to share a true connection with a loved one. Itt az utolsó lehetőség, emberek. Ha vödör erre se fog reagálni, ha egy ilyen nagy közönség előtt megmutatjuk, hogy mindenki örül neki és hype-olja, hogy az bizony egy 3-as szám volt, és hogyha a vödörnek még mindig semmi reakciója nincsen, akkor ebből csalódás lesz. There was no one here. Mi? Hol tűntek az emberek? Nobody had come to the press conference to hear Stanley speak, to listen to him talk about what it really means to press the number 3 on a keypad over and over. He was unloved, uninteresting, he was a failure, and in that moment Stanley knew that the bucket would never again take him seriously. Ne, soha nem fog komolyan venni a vödör engem. No connection, no deeper understanding. Ne, csalódni fog a vödör. vödör. The bucket merely sat there in his arms, indifferent. And so it began that slowly, over many years, the two of them grew more and more distant. They spoke less and less, neither wishing to state the obvious. Szakítás, ez egy konkrét szakítás a vödrömmel. Had eroded since that day at the press conference. There would be no more games, no more long conversations about passion and pursuit, only silence that consumed the space between friends. And Stanley, having for once in his life discovered the warmth and comfort of true companionship, eddig azt hittem a társam vagy. Into the unremarkable normalcy of loneliness. Vödör! Örökre egyedül maradunk. Elvesztettük az egyetlen dolgunk a bizalmát és a vödröt.